براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے آج پھر یہ موقع ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ خدا جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ وہ خدا ہے جو زمین کی تہ سے میٹھے پانی کے چشموں کو نکالتا ہے اور انسانوں کی پیاس اس زمین پر وہ چشمے بجھاتے ہیں۔ یہی وہ خدا ہے جو انسانوں کو بیج دیتا اور پھر وہی بیج بویا جاتا اور انسان کے لیے غلہ خوراک پیدا ہوتی ہے اور انسان کی زندگی کی بقا اس خوراک سے جاری رہتی ہے۔ یہی وہ خدا ہے جو انسانوں کو خاندانوں کی برکات دیتا اور معاشروں میں انسان ازدواجی خوشیاں اور اجتماعی خوشیوں کا تجربہ کرتا ہے۔ یہی وہ خدا ہے جس کے بارے میں خدا کا بندہ یسایہ نبی یہ فرماتا ہے کہ یہی خدا جو انسان کے لیے زندگی اور بقا کو جاری رکھتا ہے۔ یسایہ یہ لکھتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے، اور یسایہ یہ تشبیہ دیتا ہے کہ جس طرح سے بارش برستی ہے اور وہ زمین جو انسان کی تمام کوششوں کے باوجود، محنتوں کے باوجود، دعاؤں کے باوجود بنجر پن کا شکار ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، خدا کا بندہ تشبیہ دیتا ہے کہ کلام خدا کو بارش کی طرح نازل کیا جاتا ہے، اور لکھا ہے کہ جیسے بارش برستی اور سوکھے کو ہریالی میں بدل دیتی ہے، آج اہل شریعت بنجر پن کا شکار ہیں۔ وہ بنجر پن روحانی ہو، وہ بنجر پن اخلاقی ہو، وہ بنجر پن سماجی ہو، وہ بنجر پن سیاسی ہو، وہ بنجر پن دینی حلقوں میں ہو، خدا جو اپنے بندے یسایہ کے وسیلہ سے یہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر یہ سارے بنجر پن دور کر دیتا، اور کلام کے اندر یہ قدرت، کلام کے اندر یہ تاثیر، کلام کے اندر وہ کچھ کر دینے کی قدرت جو انسانی کوششوں لیاقتوں سے ہو نہیں سکتی، اس کے کلام کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے۔ چونکہ خدا انسانی عقل، انسانی ادراک کے مطابق کلام کرتا ہے، اور میں نے 12 سال کے شروع سے ہی کہا کہ خدا نے یہ شو ہمیں دیا تاکہ وہ خدا کا کلام جو ان تمام قسم کے بنجر پن کو دور کر دیتا ہے، وہ کلام آپ کی سماعت تک پہنچے، آپ کے دل کو چھوئے، آپ کے دماغ کو چھوئے، اور معاشرے اور مذاہب اور تمام دنیا میں جہاں جہاں انسانیت ہے وہ اس آواز کو سن سکے۔ اور اس شو میں جو پیغام ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اگر آج آپ سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں تو اس وقت پوری دنیا میں جو سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہوتا ہے، اس سے شاید آپ واقف ہیں یا نہیں، لیکن میں آج اسی سے آپ کو
متعارف کروانا چاہتا ہوں. سب سے بڑا مذہبی اجتماع جو اس روئے زمین پر ہوتا ہے اس وقت 2019 میں، وہ نہ تو اسلامی اجتماع ہے، نہ ہی مسیحی، نہ ہی یہودی. یہ تین مذاہب سمجھتے ہیں کہ وہ الہامی مذاہب ہیں، دعویٰ ہے. تو سب سے بڑا مذہبی اجتماع اکٹھ کہاں ہوتا ہے؟ انڈیا کے اندر، اور اس وقت وہ جاری ہے. اس کو کمبھ میلہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر 3,60,000 بھگوانوں کو ماننے والے، شریعتوں کو ماننے والے اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارا موضوع ہے نیا سال اور شریعتوں کا نچوڑ. کمبھ میلہ سب سے بڑا اکٹھ، مذہبی اکٹھ. وہاں پر لوگ آتے ہیں اور گنگا اشنان، گنگا میں نہانا، یہ ان تمام شریعتوں کا جن کی یہ پیروی کرتے ہیں ان کا نچوڑ ہے، ان کی انتہا ہے، لب لباب ہے. اور وہاں پر پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں، اور مسیحی یا یہودی یا مسلمان وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارے اجتماع بہت بڑے ہیں، لیکن نہیں. یہ مذہبی اکٹھ سب سے بڑا اکٹھ ہے، اور ان کی تعلیمات کے مطابق، ویداس کے مطابق جو اس کی انتہا ہے وہ یہ ہے، وہ گنگا اشنان ہے. گنگا میں نہانا شریعتوں کا نچوڑ ہے، ان کی شریعتوں کی تکمیل ہے ان کی. اور وہ یہ کہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ جو شخص اس میں نہا لیتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. لیکن اگر آپ بر صغیر کی تاریخ کو دیکھیں اور جہاں پر یہ میلہ ہوتا ہے اس ملک کی تاریخ کو دیکھیں تو گناہ اگر دھل بھی جاتے ہیں مثال کے طور پر، تو اس کے بعد پھر وہ سرکل جاری رہتا ہے. پھر 4 سال کے بعد، 6 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 12 سال کے بعد یہ سرکل چلتا رہتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا، عقیدہ یہ ہے 3,60,000 بھگوان خدا، ان کے پیروکار موجود ہیں. گو دعویٰ یہ ہے کہ شریعتیں موجود ہیں. فرمان قرآن ہر ایک امت میں ایک شخص بھیجا گیا ہے، ڈرانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا گیا ہے. اور میں نے پہلے شو میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ شریعتوں کا نچوڑ، اس میں حوالہ جات بھی دیے تھے. آج جو بات کر رہے ہیں وہ شریعتوں کی بات ہے. پہلے شو میں تعارف پیش کیا، پھر شریعتوں پر جھگڑے کی بات کی، تیسرے شو میں شریعتوں کی بات کی. آج اسی شریعتوں کی بات کو جاری رکھیں گے. لیکن میں یہاں پر جو ایک اہم بات آج آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چونکہ بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس شو کو دیکھتے ہیں، تو آغاز ہی سے جب شریعتوں کی بات کریں گے تو میں ان کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں. چونکہ سنت کی پیروی کا دعویٰ ہے، اور پھر اس کے بعد دعویٰ ہے کہ ہمیں اپنی کتاب کی پیروی کرنی ہے. تو آئیے میں پہلے، چونکہ ہم شریعتوں کی تفصیل کی طرف جائیں گے، اور میں یہاں پر پہلے آپ کے سامنے سورہ النساء اس کی 82 ورس رکھتا ہوں. اس شو کی ساری تعلیم کو جاننے سے پہلے یہ آیت ضرور پڑھ لیجئے. اس کو مختصر طور سے میں بتا دیتا ہوں. لکھا ہے، کیا یہ اس کتاب پر یعنی فرمان قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتی، کتاب کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. قرآن میرے پاس ہے، میں دکھا بھی سکتا ہوں، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. دعوت ہے اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. میرا خیال ہے میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں تاکہ جتنے میرے بہن بھائی اور جو سکولوں میں، یونیورسٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کو پڑھ لیں. چونکہ بہت سے لوگ پڑھے بغیر ہی اپنی باتیں اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں اکثر، اور میں
शुक्रगुजार हूँ। जो कुछ बात मैं किसी से सीखता हूँ मैं ज़रूर उनका नाम लेता हूँ, और मसीही उलमा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इस इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया करें कि अगर वो बात किसी से सीखते हैं, मैंने बहुत से शोज़ में देखा है नकल करना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा। गामदी साहब कहते हैं इस दौर में सब पर इल्हाम और कशफ बराह रास्त उन पर उतरा हुआ है, मुतालिया नहीं करते, तो वो बात दुरुस्त करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें अभी शरीयतों की तरफ जाना है, जो अल्फाज लिखे होंगे उन पर हमें गौर करना होगा। तो मैं आपके सामने ये 82 जो वर्स है वो रखना चाहता हूँ, ताकि आप इससे वाकिफ़ होकर इस तरफ आ सकें, ताकि हम जो बात करने जा रहे हैं उसकी तरफ आपकी पूरी तवज्जो होनी चाहिए, और जो किताब आप मानते हैं उसकी रोशनी में। और अभी मैं एक हदीस भी रखने जा रहा हूँ आपके सामने, उसकी रोशनी में नसीहत माने या ना माने, हुक्म अगर ना माने तो नाफरमान है, माने तो ताबेदार हैं। तो आइए देखते हैं, क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र से काम नहीं लेते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो वो इसमें बाकसरत इख्तलाफात पाते। तो ये दरअसल दावत है लोगों गौर व फिक्र। तो लोग सिर्फ सवाब के लिए पढ़ते हैं अक्सर, चूंकि आज शरीयतों की बात करेंगे, पिछले शो में भी की तो उसको जारी रखेंगे। सवाब के लिए पढ़ना अच्छी बात, लेकिन गौर व फिक्र के लिए पढ़ना, तहकीक के लिए पढ़ना, जानने के लिए पढ़ना, ये हुक्म की ताबेदारी है। तो कितने हुक्म की ताबेदारी करते हैं? अभी मैं आपके सामने जो हदीस रखने जा रहा हूं उससे भी आपको पता चलेगा। फिर देखिए, क्या ये लोग कुरान में गौर व फिक्र से काम नहीं लेते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो इसमें बाकसरत इख्तलाफात पाते। तो दावत है कि भी तहकीक कीजिए, इसमें इख्तलाफात ढूंढिए, अगर आपको मिल जाएं तो फिर आप कह सकते हैं ये खुदा की तरफ से नहीं है। तो ये आयत बहुत वाज़ेह है, और ये किसी आम शख्स का तर्जमा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। उस्तादों के उस्ताद और लैंग्वेज पर दस्तरस और फिक्का पर और तफसीर पर इनको अबूर हासिल है, जिन्होंने ये तर्जमा किया है। कराची में है मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, तो उन्होंने ये तर्जमा किया गौर व फिक्र किस पर? कुरान पर। दावत है। तो ये किताब इतनी जुर्रत से जब दावत दे रही है तो फिर ज़रूर है कि हम इस तरफ माइल हो जाएं। अब हम आते हैं, ये आपके सामने एक हदीस रखना चाहता हूं सीखने के ताल्लुक से, क्योंकि बातें सीखना और यहां पर तहकीक, गौर व फिक्र, इख्तलाफ ढूंढो, अगर पाओ तो समझो कि ये जो फैसला यहां पर लिखा है आपके सामने मैंने पढ़ दिया। आइए अब देखते हैं। राह अमल किताब का नाम मौलाना जलील अहसन नदवी है, और यहां पर जिक्र इल्म का मुवाजना किया गया है। जिक्र इल्म, जी हम तो बहुत जिक्र करने वाले हैं, हमारी जुबान पर जिक्र, तस्बीहां, लेकिन मुवाजना जिक्र इल्म। अब इल्म से तकाबल मुवाजना किया गया है इल्म हासिल करना। तो आइए देख लेते हैं, जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूं कि दो जमातें वहां बैठी हुई थी, मस्जिद की बात की जा रही है, ऊपर से आप पढ़ सकते हैं। लिखा है दो जमातें वहां बैठी हुई थी, आपने फरमाया दोनों जमातें नेक काम में लगी हुई हैं, गौर कीजिए, लेकिन इनमें से एक जमात दूसरी जमात से अफजल है। आपने एक जमात की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये लोग तो जिक्र इलाही और दुआ और इस्तग़फ़ार में लगे हुए हैं, अल्लाह ताला चाहेगा तो उन्हें देगा, ना चाहेगा तो इन्हें ना देगा। आगे सुनिए, रही ये दूसरी जमात तो ये लोग दीन सीखने सिखाने में लगे हुए हैं और मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, और ये कहकर आप उसी जमात के साथ बैठ गए। मुआजना, आज आप किस जमात के साथ हैं? दीन सीखने सिखाने में लगे हुए हैं और मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है, ये कहकर आप उसी जमात के साथ बैठ गए। सो यहां पर देखिए अल्फाज पैगंबर इस्लाम, आप किस जमात के साथ बैठे? किस जमात के साथ? मुआजना, दीन सीखने सिखाने में लगे हुए। तो हमारा मौजू है शरीयतों का
نچوڑ. یہاں پر لکھا ہے سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے. تو آئیے دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں تاکہ جب ہم باتوں کو سیکھیں تو پھر خدا ہماری مدد فرمائے. پاسٹر پرویز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خوش آمدید سر، کیسے ہیں آپ؟ میں خدا کے فضل سے بالکل ٹھیک ہوں. جی، ہم چاہیں گے پاسٹر صاحب کہ آپ دعا کیجئے تاکہ خداوند ہماری مدد فرمائے، اور جب یہ شو پوری دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں، پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا، جہاں بھی جب بھی کوئی بھی نسل، کوئی بھی قبیلہ کہیں بھی سنیں دیکھیں، تو خدا ان کے دلوں کو، ان کی روحانی آنکھوں کو کھولے تاکہ وہ خدا کی شریعت کی باتوں کو جو خدا ہم تک پہنچا رہا ہے قبول کر سکیں. دعا کیجئے گا. خدائے بزرگ و برتر، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور سربسجود ہیں، اور خدائے پاک آج آپ کے حضور ملتجی ہیں کہ جب الہامی کتابوں کا اور شریعت رکھنے والی جماعتوں کا مطالعہ کر کے شریعت کے نچوڑ پر آج خداوند بات چیت ہو رہی، یہ شو ہو رہا ہے، تو ہم دعا گو ہیں ہماری رہنمائی فرمائیے تاکہ سامعین پر آج یہ بھید کھل جائیں اور قبولیت کی روح ملے، تاکہ صدق کے دل سے آپ کی پاک شرع کی باتوں کو سنجیدگی سے لیا جائے. اور آج ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق اور دلیری ملے کہ شریعت کا نچوڑ جن باتوں میں ہے اور جو پاک کلام کی باتیں ہیں، چاہے وہ کسی فقہ سے، کسی مسلک سے، کسی مذہب اور کسی دنیاوی کنبہ سے تعلق رکھتے ہیں، خدا وہ سب مختلف زبانیں بولنے والے اور آج بالخصوص اردو بولنے والوں کے سامنے جب یہ شو پیش کیا جائے، ان سب کو قبولیت دیجیے، ہم سب کی مدد کیجیے. آپ اپنے بندہ ڈاکٹر دانیال اور خداوند ہم سب کو جو اس پروگرام کا حصہ ہیں ہماری مدد کیجیے. خداوند یسوع المسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آمین. بہت شکریہ پاسٹر پرویز صاحب، آپ نے دعا فرمائی اور آپ ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ بات چیت بھی ہوتی رہے گی اور آپ ہمارے لیے کچھ آیات بھی پڑھیں گے. میں درخواست کروں گا کہ آپ رومیو 2 باب اور اس کی 23 سے 26 آیات نکال لیجئے، اور اسی باب کی اور اسی کتاب کے 7ویں باب کی 22ویں آیت بھی. 2 باب 23 تا 26 اور رومیو 7 باب 22 آیت نکال لیجئے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ پڑھیے، لیکن اس سے پہلے میں ایک دعا آپ تمام احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ اسلامی تعلیم سے واقف ہیں تو وہاں پر انبیاء کی دعاؤں کا ذکر آپ کو ملتا ہے کہ انبیاء نے دعائیں کی خدا تعالیٰ کے حضور، اور ہم ان سب دعاؤں سے سیکھتے ہیں. تو آج ایک دعا جو پکار ہے خدا کے بندے داؤد کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم سب مسیحی ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن ایک دعا جو شریعتوں کے تعلق سے ہم سیکھ سکتے ہیں آج، وہ ہے زبور 119 اور اس کی 27ویں آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے اپنے قوانین کی راہ، اپنے اے خدا اپنے قوانین شریعت کی راہ مجھے سمجھا دے، اور میں تیرے عجائب پر دھیان کروں گا. انبیاء کرام بھیجے گئے تاکہ ان کے وسیلہ سے ہم سیکھیں. تو آج میں نے جو دوسرا شو تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ شریعتوں پر جھگڑے، تو شریعتوں پر جھگڑے ابھی ہم نے بات بھی کریں گے، مختلف کتب کی روشنی میں بھی آیات اور احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کا ذہن مائل ہو سکے. اب یہ دعا ہے
अब ये खुदा के बंदे की पुकार है उस खुदा से जो शरीयतें देता है, और जब ये शरीयतें पहुंचती हैं इंसानों तक तो फिर जरूरत क्या है? इस आयत में खुदा का बंदा ये जो इंसानी जरूरत है उसकी बात कर रहा है कि अपने कवानीन की राह मुझे समझा दे। ऐ खुदा, तेरे कवानीन हम तक पहुंचे हैं, मेरे कदम उस राह पर रहें जो राह तेरी तरफ से मेरे लिए मुतय्यन की गई है। जो राह तूने मेरे लिए रखी है, अगर मुझे उसकी समझ नहीं है तो फिर हो सकता है कि मैं उसकी ताबेदारी ना करूं, उस पर ना चलूं। इसलिए आज अगर बहुत से लोग पूरी दुनिया में शरीयतें होने के बावजूद चलने से कासिर हैं, अमल में बंजरपन का शिकार हैं, तो उनके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए जरूरी है कि ऐ खुदा, आप मौलवियों के पास, पंडितों के पास, पादरियों के पास इधर उधर भागते हैं, पीरों फकीरों के पास भागते हैं और हालतें बद से बदतर होती जा रही हैं और अमल की कोई सूरत नजर नहीं आती, बंजरपन ही है। तो ऐसे में आइए खुदा के बंदे दाऊद की ये दुआ, ऐ खुदा, ऐ मेरे मालिक, ऐ शरीयतें देने वाले, आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, खुदा खालिक, खुदा का बंदा दाऊद ये कहता, मुझे अपने कवानीन पर चलने के लिए तरीका उसकी समझ दे दे ताकि मैं तेरे अजाइब पर ध्यान कर सकूं। इंसान मखलूक है, खुदा खालिक है, उसके अजाइब जो उसने बनाए हैं इंसान अपने इदराक से, अपनी अक्ल से समझने से कासर, महदूद। लेकिन जब खुदा से कहा जाता है तो खुदा रहनुमाई करता है। ये बातें मैंने आपके सामने रखी हैं ताकि हम, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, वो तमाम लोग जो इस्लाम में हैं, मसीहत में हैं, यहूदियत में हैं, ख़ास तौर पर अंबिया इकराम की वो दिल की हालत जिसमें से वो गुजरे, हमारी भी हालत शायद यही है। लेकिन क्या ये तरीका हम अपनाएंगे? ऐ खुदा, मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस खा, मैं तेरी शरीयत को समझना, जानना, उस पर चलना चाहता हूं। क्या हम खुदा के बंदे दाऊद की तरह कहेंगे कि वो हमारी मदद करे ताकि ये बातें हम समझ सकें? बहुत से लोग, आप, मैं यहां पर ये भी कह दूं बड़े अफसोस के साथ, जैसे गामदी साहब कहते हैं, जी डायरेक्ट मुकाशफा, कशफ उतरा, वो मेरे पास जो कुछ है वो उससे आगे और उससे पीछे कुछ नहीं, वही सब कुछ है। अगर ऐसा है तो ज़रूर उस हालत में रह सकते हैं आप, लेकिन अगर शरीयतों को जानना है तो फिर उसके अहकाम को जानना है तो फिर ज़रूर है उसकी तरफ आना पड़ेगा। लेकिन इसमें 2-3 बातें और भी हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आगे बढ़ने से पहले ये भी हम देख लें। ये कौन सी बातें हैं? आइए ज़रा देखते हैं। रोमियो का खत 2 बाब 23 से 26 आयत और रोमियो 7वां बाब 22वीं आयत है। तो यहां पर मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखूंगा, वो क्या हैं? आइए ये आयात पहले देखते हैं और फिर मैं बताता हूं। इसमें यह है शरीयत को जान लेना और शरीयत पर फख्र करना। हम तो मुसलमान, हम तो मसीही, हम तो यहूदी, हाँ ये ठीक है, हम कहते हैं हमारे पास शरीयतें हैं, लेकिन खुदा का बंदा इस बात को खोलता है कि जान लेना, उस पर फख्र करना, क्या यही दुरुस्त रवैया है या शरीयतों का देने वाला आपसे किसी और रद्द अमल की तवक्को करता है? आइए ये हवाला पढ़ते हैं शरीयतों के ताल्लुक से। पास साहब पढ़िएगा हमारे लिए। तू जो बुतों से नफरत रखता है, आप खुद क्यों मंदिरों को लूटता है? तू जो शरीयत पर फख्र करता है, शरीयत के अदूल से खुदा की क्यों बेइज्जती करता है? बस पास्टर साहब यहां पर जरा रुकिएगा। शरीयत पर क्या करता है तू? फख्र करता है। शरीयत पर तू फख्र करता है।
آج آپ کسی مسلمان سے، کسی مسیحی سے، کسی یہودی سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ یہ کہیں گے کہ ہم افضلیت کے بہت اعلیٰ اور عرفہ درجے پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ میرا فخر ہے کہ میرے پاس یہ شریعت ہے، خدا کے قانون ہیں، خدا نے ہمارے آباء و اجداد کو دیے، خدا نے ہمیں چن لیا، خدا نے ہم پر رحم کیا۔ لیکن خدا کا بندہ جب یہ کہتا ہے، اس بھید کو کھولتا ہے، تو آج میری دلی دعا یہ ہے کہ ہم اس بات کو سن کر اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ پاسٹر صاحب ذرا آگے بتائیے گا کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں، پاسٹر صاحب اسی آیت کو پڑھیے گا ذرا، فخر کے بعد والی جو حصہ ہے۔ تو جو شریعت پر فخر کرتا ہے، شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ عزیزو، شریعت پر فخر کرتا ہے، لیکن پاسٹر صاحب شریعت میں یہ اس کے بعد یہ حصہ پڑھیے، شریعت پر فخر کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہ کرنے کے سبب سے تو خدا کو عزت اور احترام دے رہا ہے، کیا لکھا ہے پاسٹر صاحب؟ شریعت کے عدول سے خدا کی کیوں بے عزتی کرتا ہے؟ ہاں جی، اب اگر آپ اعمال کو دیکھیں، عمل کو دیکھیں تو کیا ہے؟ خدا کی، پاسٹر صاحب خدا کی عزت افزائی ہے یا کیا لکھا ہے؟ ذرا پڑھیے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ خدا کو تو عزت نہیں دیتا، اس کی شریعت کو، اس کے کلام کو تو عزت نہیں دے رہا اگر تو اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ فخر شریعتوں پر، لیکن جب عمل نہیں تو ہم خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ واضح الفاظ میں بے عزتی کر رہے ہیں، خدا کی عزت کو کم کر رہے ہیں۔ وہ خدا جو محبت کا ہے اور جو انسانوں کو اس زمین پر اور آسمان پر زندگی اور برکات دینا چاہتا ہے، ہم شریعتوں والے انسانوں کو اس خدا سے، اس کی بے عزتی کرنے سے دور کر رہے ہیں۔ اور آج دنیا میں سب سے بڑا اجتماع جو مذہبی اجتماع ہے وہ کمبھ میلہ ہے، جہاں پر 3,60,000 بھگوانوں کو ماننے والے، اور اس میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم خدا کی بے عزتی کرتے اور فخر یہ کرتے کہ ہمارے پاس خدا کی شریعتیں ہیں۔ پاسٹر صاحب باقی آیات لوگ خود پڑھ لیں گے جو 26 تک ہیں۔ اب میں چاہوں گا آپ سے کہ رومیو 7واں باب اور اس کی 22ویں آیت پڑھ دیجئے۔ یہ اہم باتیں، اہم نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہودی ہیں، مسیحی ہیں، مسلمان ہیں یا دیگر مذاہب کو ماننے والے ہیں، یہ زندہ خدا کا کلام جو بنجر پن کو دور کرتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ وہ ایمان جو خدا کو پسند آتا ہے وہ ایمان ہے، لکھا ہے کہ وہ ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ خدا کے کلام کو سننے سے، اور وہ کلام ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پاسٹر صاحب پڑھیے گا، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، یہ کال لیتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بات کیجئے فضل ربی شو میں۔ جی خداوند نے آپ کی سلامتی ہو سر۔ آپ کی بھی بہت سلامتی ہو، چونکہ ہمارا خدا سلامتی کا خدا ہے، تو آپ کی بھی سلامتی۔ بات کیجئے جو بھی بات آپ کرنا چاہتے ہیں۔ سر میں پاکستان سے خالد مسیح بات کر رہا ہوں۔ خالد مسیح صاحب خوش آمدید، شکریہ، آپ نے بہت دیر کے بعد کال کیا، پھر بھی خوش آمدید کرتے رہا کریں کال۔ سر بڑا اچھا پروگرام جا رہا ہے اور مجھے بڑی برکت مل گئی، اور آپ اس پر تعلیم دے رہے ہیں کہ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ خود ہی اس چیز کو اپنا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے چرچز کے اندر یہ چیزیں ہیں لیکن غیر قومیں ہمیں اچھا نہیں سمجھتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دعویٰ کرتے کہ ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں، لیکن لوگ، بہت سارے ہمارے ایسے لوگ ہیں جو مورتوں اور صورتوں کو پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیے پلیز۔ جی بہت شکریہ۔ خالد صاحب نے کہا ہے کہ مورتوں کی پوجا کی جاتی ہے چرچز کے اندر بھی، اور میرے ساتھ چونکہ موسٹ سینئر پاسٹر ہیں پوری دنیا میں اس وقت، شاید جو میں نے پہلے بھی کافی دفعہ عرض کیا، ان کی مہربانی ہے ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔
और जो पहले 5 बड़े पास्टर्स इस दुनिया में उर्दू स्पीकिंग हैं, उनमें से मैं कहूँगा कि एक इनका नाम है। सो मेरे लिए बहुत इज़्ज़त अफजाई की बात है कि वो अपना वक्त निकालते हैं, वो बहुत मसरूफ़ हैं। पास्टर प्रवेश साहब, खालिद साहब ये कह रहे हैं कि शरीयतें वही बात है, शरीयतें तो हैं, लेकिन जो अमाल हैं अंदर, बुत परस्ती है, जादूगरी है चर्चेज़ के अंदर, वो कह रहे हैं बहुत हकीकत को सुनना और हकीकत को बयान करना बहुत मुश्किल है। मीडिया इस वक्त चाहता है और लोग चाहते हैं हकीकत ना सुनाई जाए, हकीकत लोगों तक ना खुले। पाक रूह जो है वो हमेशा जो छिपी हुई चीज़ें हैं उनको निकालता है और खुदा चाहता है दुरुस्तगी की तरफ, इस्लाह की तरफ आ जाएं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? वो कहते हैं कि ये बातें हैं, तो अब इसका हल क्या है, कैसे चर्चेज इससे निकलें? जी डॉक्टर दानियाल, जो आयत आपने दी, मैं सोचता हूं कि वो आयत बड़ी साफ साफ तफसीर कर रही है कि अगर पाक शरीयत पाकर भी उसका कोई उससे अदूल करे तो वो खुदा की बेइज्जती है। और यही पालूस रसूल ने भी कहा कि तुम्हारे सबब से गैर कौमों में खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। आज हमारी दुआ ये है कि इस शोक के वसीला से लोगों की आंखें खुल जाएं, ताकि जो कुछ वो ये कर रहे हैं वो शरीयत से, पाक कलाम से इनहराफ है, और वो यकीनन इसकी सजा पाएंगे, क्योंकि खुदा को अगर इज्जत नहीं, उसके कलाम को इज्जत नहीं, और उससे हटकर जो भी एक्सरसाइज या जो भी मशक की जा रही है और वो खुदा के कलाम की मुनाफी है, तो यकीनन वो इस अमल के सबब से सजा याफ्ता होंगे। बहुत शुक्रिया पास्टर प्रवेश साहब ने जो बात की, वो बहुत अहम बात उन्होंने कर दी है। अब मैं आपको कलीसिया के 4 जो पिलर हैं किसी भी चर्च के, पास्टर साहब आपकी इजाज़त से जी, 4 जो पिलर हैं कलीसिया के, जिस पर सारी इमारत खड़ी होती है। पास्टर साहब आप मेरे लिए अमाल से ज़रा पढ़ दीजिए, रोटी तोड़ने, रफ़ाकत रखने और दुआ करने में मशगूल रहे। 4 पिलर आज आपको मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया के मसीहों के लिए, बांग्लादेश में और दीगर जगहों पर जो लोग रहते हैं। अगर आपने इन तमाम बिदात से निकलना है तो उसके लिए 4 चीज़ें इब्तदाई कलीसिया के लिए थी, जिसमें खुदावंद की हजूरी थी, मोजज़ात थे, रूहुल कुद्स की नेमतें थी, नशानात थे, अजीब काम थे, खुदा साथ साथ चलता था। मरकज़ की अंजील में लिखा है खुदावंद उनके साथ साथ चलता रहा और अपने कलाम को मोजज़ात से साबित करता रहा। वजह क्या थी? 4 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पास्टर प्रवेश साहब ज़रा पढ़ दीजिए अमाल की किताब में से, और वो रोटी तोड़ने, दुआ करने, रफ़ाकत रखने और तालीम पाने में मशगूल रहे। 4 बातें हैं जो कलीसिया की बुनियाद है। पढ़िएगा पास्टर साहब ज़रा। और ये रसूलों से तालीम पाने। शुक्रिया पास्टर साहब, मैं एक एक पर बात करूंगा तो आप एक एक ज़रा बताते जाइएगा। लिखा है रसूलों से तालीम पाने, तो पहली जो बात है वो है तालीम पाना, और किन से? रसूलों से। और रसूल कौन से? जो यीशु मसीह की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं, जिन्होंने खुदा का कलाम सीखा हुआ है। इंडिया पाकिस्तान में आजकल वो लोग आ गए हैं जिन्होंने सीखा नहीं है, और वो या तो खुद साखता है या किसी के सिखाने पर, या जो पेट है उसकी आग बुझाने, शोहरत पाने। मैं किसी की अदालत नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मसीह की तरफ से मुकर्रर किए हुए लोग हैं, जिनके पास दुरुस्त तालीम है, वो इन बातों की तरफ नहीं जाएंगे। तो किससे तालीम पाने के लिए पास्टर साहब लिखा है? रसूलों से तालीम पाने में। आगे जरा पढ़िएगा क्या लिखा है? मशगूल, रिफाकत रखने में। जी पढ़ दीजिए। रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। जी 4 पिलर हैं। तालीम पाना पहली बात। अगर कोई शख्स उससे तालीम नहीं पा रहा जिसने यीशु मसीह की तरह, जैसे यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना की अंजील 8वें बाब में, मैं बाप से सीखता हूं, फिर उन्होंने शागिर्दों को सिखाया और फिर शागिर्दों को आगे सिखाने के लिए भेजा है। जो शख्स सीखता नहीं वो सिखाने के लिए जब आ जाता है तो फिर यही कबाहतें हमें नजर आती हैं। पहली बात सही तालीम पाना। दूसरी बात पास्टर साहब ने जो बयान की है वो है रफ़ाकत रखने में। रफ़ाकत किन के साथ? मैंने पिछले शो में कहा बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। बिदती लोगों के साथ रहेंगे, गलत तालीमात पाए हुए लोगों के साथ रहेंगे, रियाकारों के साथ रहेंगे, रियाकार बनेंगे, जेब कतरों के साथ रहेंगे, जेब कतरे बन जाएंगे, बुत परस्तों के साथ, जादूगरों के साथ रहेंगे, वैसे बनते चले जाएंगे। सो तालीम पाने में और रफ़ाकत रखने में वो क्या करते थे? वो शायरबानी में शरीक होते थे
और इकट्ठे होकर खुदा के कलाम को सीखते ईमानदारों के साथ और फिर गैर ईमानदारों तक उस पैगाम को पहुंचाते थे। आगे लिखा है दुआ करने में, ये बहुत बुनियादी चीज़ है। 4 पिलर की बात कर रहा हूं, फिर अभी दीगर बातें भी करनी हैं। दुआ करने में, तो दुआ के लिए भी अगर मैं गुनाह को अपने दिल में रखता तो वो मेरी ना सुनता। लिखा है अगर भाई बहन से झगड़ा है, दोस्तों से झगड़ा है, तो पहले उनके साथ अपना रिश्ता दुरुस्त कर और फिर मेरे हजूर में आ, तो खुदा तेरी आसमान से सुनेगा। मुआफ करना है। इसके अलावा दीगर बहुत सी चीजें दुआ के साथ रिलेटेड हैं। क्या हम वो करते हैं? अगली बात पास्टर साहब जरा बता दीजिए। रिफाकत रखने में मशगूल रहे, दुआ करने में मशगूल रहे। जी, चारों बातें हैं। तालीम पाने में, रफाकत रखने में, दुआ करने में और रोटी तोड़ने में। जी। तो ये चारों चीजें अगर बुनियाद हैं तो फिर बाकी चीजें रूहुल कुद्स खुद करेगा। लिखा है मरकस की अंजील में खुदावंद उनके साथ साथ काम करता रहा। पास्टर साहब ऐसे ही है? जी जी। और मौजज़ों से क्या करता रहा? अपने कलाम को साबित करता रहा। आज अगर आप जादू के कुछ तरीके सीख लेते हैं या दीगर तरीके सीख लेते हैं या और उलूम हैं बहुत से जिस तरफ मैं जाना नहीं चाहता, और कहें आप ये कि हम खुदा के खादिम हैं, तो कलाम में लिखा है, अब मैं वाज़े बता दूं सबको, किसी के साथ ना ज़ाती रंजिश थी ना है और खुदावंद के फजल से ना होगी, सबसे प्यार है। लिखा है झूठे नबी भी आएंगे, भेड़ों के भेष में भेड़िए भी आएंगे, तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। और कुछ अरसा से खुदा ने मुझे भी ऐसे बहुत से तजर्बात दिए हैं जहां आपको वो पहचान देता है लोगों की। और मसीहों में मसीही भी 3 किस्म के हैं। मैं जल्दी से आपको बता दूं, चूँकि आपने ये बहुत नाजुक मसला छेड़ा है, तो मसीही कितनी किस्म के हैं ये आपको पहला करंथियों 4 बाब में मिल जाएंगे। एक है रूहानी, जो रूह के ताबे और कलाम के मुताबिक दुरुस्त तरह से चलते हैं। रोमियो के ख़त में वही खुदा के फर्जंद हैं जो खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं। खुदा की रूह की हदायत से चलने वालों में खुदा के रूह के फल होंगे। तो पहले मसीही वो हैं, सब मसीही नहीं हैं। खालिद साहब ये भी याद रखिए। उसके बाद दूसरे नंबर के मसीही हैं वो नफसानी हैं। नफ्स उनकी ज़ात उनका मरकज़ है, और उनकी ज़ात का मरकज़ ये है कि जो कुछ उनको चाहिए वो खुदा के नाम पर पालें, वो कहीं साजिशें करके पालें, वो कहीं ग्रुप बनाकर पालें। उन्होंने अपनी ज़ात के लिए बनाना है और नाम उन्होंने मसीह का लगाना है। बहुत से चीज़ों लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं तो ज़रूर लगती रहे, लेकिन जो कलाम के अंदर सच्चाई है, आप पढ़ लीजिए करंथियों के ख़त में 3 तरह के मसीही हैं। और मैं शख्सी तौर पर भी बड़ी हलीमी से मैं कहता था ये कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं। फिर खुदा ने एक दिन मुझे इस हवाले में ले गया और उसने कहा जो जिस्मानी है वो क्या करेगा? 3 तरह के नफसानी, उनकी ज़ात है, उनके लिए सब कुछ करेंगे अपनी ज़ात के लिए खुदा के नाम पर। तीसरे हैं जिस्मानी, और जिस्मानियों के लिए पास्टर साहब लिखा है जो जिस्म में हैं, जिस्म के काम तो जाहिर हैं पास्टर प्रवेश साहब। और मैं अब तफसील में किसी वक्त फिर जाऊंगा। रूहानियों के काम भी लिखे हैं, नफसानियों के काम भी लिखे हैं, और जो जिस्मानिया पास्टर साहब लिखा है ना, जिस्म के काम तो जाहिर है, वो एक पूरी लिस्ट में। जिस्मानी नीयत खुदा से दुश्मनी है। तो अब मौजू है हमारा शरीयतें। सवाल आया तो मैंने चाहा कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मसीही हैं वो देख लें, या वो जिस्मानी हैं या रूहानी हैं या नफसानी हैं। अब नफसानी से आप रूहानी वाली तवक्को नहीं कर सकते, ना जिस्मानी से रूहानी वाली तवक्को कर सकते हैं। अगर रूहानी है तो उससे आप रूहानी वाली तवक्को कर सकते हैं। तो 3 तरह के मसीही हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद हैं, चाहे वो कनाडा में हो, अमेरिका में हो, साउथ अफ्रीका में हो, एशिया में हो, जहां भी हो, ये 3 किस्म के मसीही हैं। और आप कभी भी अपने दिल को छलनी ना कीजिए, दुआ कीजिए ये जो जिस्मानी हैं ये भी रूहानी बन सके। दुआ कीजिए खुदा से। मैं और आप भी ऐसे ही थे जो रूहानी है ना, हम भी इन्हीं की तरह थे पहले, लेकिन खुदा ने रहम हम पर किया है, तरस खाया है कि हमें ये फजल दिया है और हम भी उसकी मानिद बन रहे हैं, बन नहीं चुके। पौलुस कहता है पा नहीं चुका, निशान की तरफ दौड़ा हुआ जा रहा हूं। पास्टर साहब जितनी बातें हमने की हैं, मेरी दरख्वास्त होगी आप दुआ कीजिए एक छोटी सी, कि हमारे लोग जो मसीही कहलाते हैं वो इन बातों को सुनकर इनकी रोशनी में अपना तज्जिया करके
बिल्कुल हकीकी मसीही बन सके। मैं चाहूंगा आप दुआ कीजिए, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी, एक सिर्फ जुमला कह के मैं दुआ करना चाहूंगा। जी जरूर। इंसानी आदमी खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता। जी बिल्कुल। और आज जब हम दुआ करते हैं तो हमारी दुआ ये है कि खुदा इस नफसानियत से निकाले लोगों को, ताकि वो रूहानी बातों को कबूल कर सकें। जी शुक्रिया। प्लीज खुदा पाक, एक बार फिर हम तेरे हजूर सरबसजूद दस्त बदस्ता मुल्तजी हैं कि खुदावंद, आज जैसे शो के वसीला से बताया गया कि खुदावंद, आज बहुत सारे लोग तेरे पाक कलाम की हकीकतों और सच्चाइयों को रखते हुए भी आए खुदावंद अमली तौर पर वो तुझसे दूर हैं। आज हम दुआ करते हैं कि इस पाक कलाम की कुदरत को उन पर जाहिर कीजिए, ज़हन खुल जाएं, अकल रोशन हो जाए, इस कलाम पर अमल पैरा होने के लिए भारी फजल और तौफीक मिले, ताकि खुदावंद वो तालीम पाने, रिफाकत रखने में ये जो 4 लंगर हैं ये उनकी जिंदगी में जारी हो जाए। और आज दुआ ये है कि आए खुदावंद, जैसे नफसानी आदमी रूह की कलाम की बातों को कबूल नहीं करता, आज ऐसी मेंटेलिटी से, ऐसी जहनियत से निकलने के लिए उन्हें तौफीक बख्शिए, ताकि खुदावंद वो इस पाक कलाम की रोशनी में तरक्की करें और बहुतों के लिए बरकत का वसीला बने। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम शरीयतों की बात को जारी रखेंगे। ये हवाला पास्टर साहब ज़रा पढ़ दीजिए, रोमियो 7:22, और फिर हम एक क्लिप भी देखते हैं और शरीयतों की बात करते हैं, और शरीयतों के निचोड़ को अगले शो में हमने आपके सामने रखना है। तो पास्टर साहब 7:22 रोमियो। क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं। सुनिए, यहां पर गौर कीजिएगा जो नुक्ता है। पास्टर साहब ये इतना ही हिस्सा दोबारा पढ़िए, मैं चाहता हूं कि लोग सुने इसको, और मैं फिर इस पर बात करता हूं। क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं। हाँ, शरीयत को पसंद करना एक अच्छी बात है, लेकिन आगे हम देखते हैं अगली बात क्या है। मगर मुझे अपने एज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है, जो मेरी अक्ल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे एज़ा में मौजूद है। गौर कीजिए, शरीयतों को मानने वाले सब हजरात गौर कीजिए। शरीयत मैं दिल से पसंद तो बहुत करता हूँ, लेकिन उस शरीयत पर अमल करने की जब कोशिश करता हूँ तो और तरह के अहकाम मेरे बातन में मुझे नज़र आते हैं। आइए ये क्लिप देखते हैं और इसका इजहार देखते हैं। आइए क्लिप हम देखेंगे, और जो क्लिप नंबर पहला है मेरे पास जो हमारी लिस्ट में है, उस क्लिप को देखते हैं। आइए इसमें देखेंगे कि क्या क्या बातें हमें, जो भी हमने आयत पढ़ी, अब देखते हैं इस क्लिप को, उसका अमली इजहार। अपनी बात कहने ये बड़ा मतलब ये धार्मिक डिबेट होगी। हम सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, आपकी मान्यताओं का हम सम्मान करना चाहते हैं। आप हमारे अकीदे का सम्मान करिए, हम आपके अकीदे का सम्मान करें। और एक अनेकता में एकता की जो मिसाल हमारे देश भारत ने पूरी दुनिया को दिखाई है, इसको बाकी रखना है। अगर एकता ही एकता होगी और अनेकता मिट जाएगी तो फिर वो एकता भी बाकी नहीं रहेगी, याद रखिए। बाग जो है, अगर सिर्फ गुलाब या गेंदे के फूलों का हो, वो खूबसूरत नहीं होता। बाग वो खूबसूरत होता है जिसमें सब तरह के फूल हों, और ये हमारे देश को हासिल है, दुनिया में हमारा ही देश है। इसको बनाना है हम सब मिल करके अपनी अनेकता के साथ एकता को बनाएं और इस बाग को सजाएं और संवारें, और इसके लिए कुर्बानी देने का दिल में जज्बा रखें और बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ दें। जब एक जैसे लोग भी अगर एक जगह रहते हैं, उनमें झगड़े होते नहीं होते। मुसलमानों के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, हिंदुओं के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, सिखों के बीच में भी, कहीं ज़मीन का झगड़ा होता है, कहीं खाने पीने का झगड़ा होता है। तो अब वो तो झगड़ा ठीक, अगर हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा हो जाए तो वो झगड़ा धर्म की वजह से हुआ है, धर्म की वजह से नहीं हुआ है, अधर्म की वजह से हुआ है।
धर्म की वजह से नहीं। धर्म तो जोड़ने का काम करता है। इस धर्म का प्रयोग हम देश को मजबूत बनाने के लिए करेंगे। आप अपने हिंदुत्व को का प्रयोग कीजिए, देश को जोड़। हिंदू नाम किस चीज का है? करुणा का है। हिंदू नाम है दया का, गरीब को रास्ता दिखाने का। आप मुझसे पूछे इस्लाम किस चीज का नाम है? यही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? ढूंढिए। तो हम अगर अपने धर्म को का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें जोड़ने के लिए, जो कि असल में आया ये इंसानियत और मानवता को जोड़ने के लिए, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तोड़ने के लिए। ऐसे लोगों से बचना है। मुसलमानों को भी बचना है और दूसरों को भी बचना है, और बचकर हमें एक होकर अपने देश को बनाना है। सवाल अब ये चिप को समझ लें जो सबसे खतरनाक तरीन चीज है, और हमारे पास इसकी बेहतरीन हदीस भी मौजूद है। अलग बात है कि मिंबरों पे, मस्जिदों में इस बारे में डिस्कस ही नहीं होती, क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे को फिरका वारियत, एक दूसरे को मारने मराने में तुले हैं। हम लोग इस पर डिस्कस ही नहीं करते। नाजरीन, आपने ये क्लिप देखा तो इसमें बात की गई धर्मों की, और धर्मों में दी गई तालीम जिसको शरीयतें कहा जाता है, तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए दी गई हैं। और फिर जो इस क्लिप में दूसरा हिस्सा था वो ये था कि हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, मज़ाहब के लोग और फिर मज़ाहब के अंदर जो लोग हैं। अब शरीयतें सबके पास, अल्फाज ये कि ये जोड़ते हैं। और रोमियो के ख़त में हमने देखा कि हाँ, ये बहुत पसंदीदा बात है, सब चाहते हैं जोड़ें, लेकिन ये जोड़ना कैसे होगा? क्यों नहीं जुड़ते? बातें तो हैं, तालीमात भी हैं, पूरी दुनिया में यूट्यूब पर देख लें, दीगर ज़राए भी हैं, लेकिन इन शरीयतों की जो निचोड़ की बात जब की जाती है, तो मैंने आपके सामने पिछली दफ़ा रखा था, किताब आपके सामने रखी थी, अल-मुवाहिब अल-दुनिया, खुदा की दुनिया पर अनायतें, नवाज़शें। और फिर यहाँ पर देखा था हमने शरीयत उम्मत मुहम्मदिया का कामिल होना, और ये लफ्ज़ था कामिल होना। यहाँ पर लिखा है इनकी शरीयत पहली तमाम शरीयतों से ज़्यादा कामिल है। फिर हम यही जो लफ्ज़ है कामिल यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, और दीगर जगहों पर भी हम देखते हैं। फिर हमने बात की थी, जो अभी आपने क्लिप देखा है, झगड़े की बात की गई, आपस में झगड़ना, अंदर और बाहर झगड़ना, और फिर कहना हमारे पास तालीमात भी हैं। तो आइए यहाँ पर जो शरीयत एक है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, जबकि हज़रत ईसा यीशु मसीह लिखा है पैकर जमाल थे, और इनकी शरीयत, गौर कीजिए, अब क्लिप आपने देखा है, इनकी शरीयत फजल एहसान की शरीयत थी। आप लड़ाई नहीं करते थे, और ना ही आपकी शरीयत में जहाद था। नसारा के दिन में लड़ाई हराम थी, लड़ाई हराम, और वो लड़ाई की वजह से गुनाहगार हो जाते थे। लड़ाई करना गुनाह समझा जाता, क्योंकि अंजील में है, जो तुम्हारे दाएं रुखसार पर थप्पड़ मारे तुम बायां रुखसार उसके आगे कर दो, और जो तुमसे किसी कपड़े में झगड़ा करे तो अपनी चादर उसे दे दो, और वो तुम्हें 1 मील तक ले जाना चाहे तो तुम उसके साथ 2 मील तक चले जाओ। शरीयत, लड़ाई झगड़ा हराम। और आज जब हम बात करते हैं कामिल शरीयतें, तो फिर सीखना पड़ेगा। अब जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपके सामने, मैंने पहले भी रखी, और यही किताब फिर मुआरफुल कुरान, मुफ्तियों के मुफ्ती जनाब मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी, जिनका, और ये मैंने हवाला जात आपके सामने रख दिए थे, और आयत के माने ये होंगे, ये फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ। जब तक तुम तुरेत और अंजील और कुरान के लाए हुए अहकाम पर सही पूरा अमल ना करोगे, तो तुम्हारा कोई नस्बी या इल्मी कमाल अल्लाह के नज़दीक मकबूल और मोतबर नहीं होगा। सही और पूरा अमल ना करोगे तो कौन सी शरीयत मैंने आपके सामने रखी, और यहाँ पर लिखा हुआ है पहली किताब कौन सी आ गई। यहाँ पर देखिए, आयत के माने ये ना मनसूख है ना मुतशाबे हैं। अब यहाँ पर देखिए, तुम तुरेत और अंजील, तो बुनियाद कहाँ पर आ गई? ये आपके सामने है, किताब आपके सामने है। अब हम देखेंगे, जब हम कामलियत की बात करते हैं, तो कामलियत की बात में जो शफ़ी साहब हैं, वो जब इस शरीयत को मुतारफ़ करवा रहे हैं, शरीयत कवानीन खुदा के दिए हुए, अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो
تدوین یا جمع کرنا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے. تو یہاں پر لکھا ہے قرآن کریم کے 7 حروف اور 7 قراتیں. تو یہ دیکھ لیجئے آغاز مطالعہ کرنا ہے کہ یہ 7 حروف ہیں اور 7 قراتیں ہیں جب نازل ہوا، اور یہ ان کی نوعیتیں آپ کے سامنے ہیں. یہ دیکھیے یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا، پس ان میں جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ دو. تو آغاز کہاں سے ہے؟ 7. اب آگے ہم آ جاتے ہیں 7 کے بعد پھر آگے کیسے چل رہی ہیں یہ باتیں. اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مطالعہ کریں. اب 7 میں اترا ہے آپ کے سامنے ہے، کامل شریعتوں کی ہم بات کریں مطالعہ کرنے کے لیے. یہاں پر پھر کتنا ہو گیا؟ یہ 34 صفحہ آ گیا ہے. 10 اور 14 قراتیں. یہ کوئی مسیحی نے کتاب نہیں لکھی ہوئی، مفتیوں کے مفتی اعظم شفیع محمد شفیع صاحب. تو وہ کہہ رہے ہیں 7 میں اترا، اس کے بعد 10 اور 14 قراتیں ہو گئیں. اور پھر اگر آپ آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو اور بھی بہت سے بھید کھلیں گے. میں چاہوں گا کہ جب بھی لوگ بائبل کی بات کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان، تو 7 قراتوں میں، حروف میں، اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے 10 اور 14. اور جو ہی آپ آگے مطالعہ کرتے چلے جائیں گے آگے پھر اور زیادہ آپ پر بھید کھلتے چلے جائیں گے. اور اب میں آپ کے سامنے ایک اور بہت بڑے جو مصنفین میں سے بڑا نام ہے وہ ہے محترم اشرف تھانوی. یہ دیکھیے قرآن مجید حضرت مولانا اشرف تھانوی، تو یہ نام ان کا، اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 7 قراتیں، اس کے بعد 14 اور پھر 10. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے نزول و جمع و ترتیب کے حالات، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ضرور اس کو پڑھیے. اب پھر بعد میں کیا ہوا اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ آپ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس احسان کو اور بھی کامل کر دیا اپنے زمانہ خلافت میں. انہوں نے اس مصحف شریف کی 7 نقلیں کرا کے ممالک بعیدہ میں بھیج دیں، اور اختلاف قرات کی وجہ سے جو فسادات برپا ہو رہے تھے اور ایک دوسرے کی قرات کو خلاف حق کو باطل سمجھا جاتا تھا، ان سب جھگڑوں سے دین اسلام کو پاک کر دیا. اور صرف یہ دیکھیے صرف ایک قرات پر سب کو متفق کر دیا. تو پہلے ہم نے دیکھا مفتی صاحب نے کہا 7، پھر 10، پھر 14، اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب کو ایک قرات پر سب کو متفق کر دیا. اب 7 حروف 7 قراتیں، اور یہ ساری باتیں آگے اگر آپ نیچے حوال کو پڑھیں تو یہ میں پھر بتا رہا ہوں، یہ ہمارا کوئی کسی قسم کا پروپیگنڈا، کسی قسم کی کوئی بات ایسی نہیں کہ کسی کو کسی طرح سے بھی کسی پر اٹیک کیا جائے، نہیں، تعلیمی باتیں ہیں. تو دیکھیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی انہوں نے لکھا، اور اب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں تحقیقی ہیں. آپ تحقیق کیجئے، مطالعہ کیجئے کہ کس طرح سے یہ سب کچھ ہوتا رہا. اور آج جب ہم غور کر رہے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ اگر کچھ باتیں ہم کو اس طرح سے نہیں بھی پتہ چلتی جس طرح سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے، تو کیا کوئی ایسا پوری مذہبی تاریخ میں ہستی کوئی ایسی گزری جس سے کسی نے پوچھا ہو کہ جناب اگر ہمیں تمام باتوں کی سمجھ نہیں بھی آتی تو اس کا کوئی نچوڑ ہو جس کی طرف ہم رجوع کر سکیں کہ تمام شریعتوں پر عمل ہو جائے؟ پاسٹر پرویز صاحب ہمارے لیے پڑھیے گا جلدی سے متی 22واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے شریعتوں کا نچوڑ، اور اگلے شو میں سارا جو شریعتوں کا نچوڑ ہے اس پر بات کریں گے. پاسٹر پرویز صاحب پڑھیے، اور اس کے بعد ہم ایک کلپ دیکھیں گے جس سے اختتام کریں گے. پاسٹر پرویز صاحب شریعتوں کا نچوڑ جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، متی کی انجیل 22واں باب ہے. پاسٹر صاحب جلدی سے پڑھ دیجئے 35ویں آیت سے. اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، آئے استاد توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟
اس نے اسے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. انہی دو حکموں پر توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے. بہت شکریہ. ہم اسی پر بات کریں گے. یہ ہماری ترتیب میں کلپ نمبر 3 ہے. آئیے یہ دیکھتے ہیں کہاں سے سیکھیں گے. اپنوں کو تو اس دنیا میں سب پیار کرتے ہیں, دشمن کو بھی پیار کرنا مسیحا سکھاتے ہیں. اپنوں کو تو اس دنیا میں سب پیار کرتے ہیں, دشمن کو بھی پیار کرنا مسیحا سکھاتے ہیں. ایک گال پر جو مارے تماچا, دوجا گال بھی دینا. لے جائے کوئی ایک میل جبرن, 2 میل تم ساتھ جانا. ایک گال پر جو مارے تماچا, دوجا گال بھی دینا. لے جائے کوئی ایک میل جبرن, 2 میل تم ساتھ جانا. اپنوں کو تو اپنا سب کچھ سب لوگ دیتے ہیں, غیروں پر بھی سب کچھ لٹانا مسیحا سکھاتے ہیں. اپنوں کو تو اس دنیا میں سب پیار کرتے ہیں, دشمن کو بھی پیار کرنا مسیحا سکھاتے ہیں. عقیدہ اسلام, عقیدہ مسیحت کے مطابق نہ قبر میں ہیں نہ برزخ میں ہیں, ایک ہی ہستی ہیں جو زندہ ہیں, اور وہ پیار کرنا سکھاتے ہیں. دنیا اور دنیا کی سب چیزیں ایک دن ختم ہونے والی ہیں. کیا ہم اس ہستی سے جو زندہ ہیں پیار کرنا سیکھنے کے لیے تیار ہیں, تاکہ وہ ہمیں اپنوں سے اور دشمنوں سے محبت کرنا سکھا سکتے ہیں, چونکہ وہ خود مجسم محبت ہیں. میں پاسٹر پرویز صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اپنی ٹیم کا, تمام لوگ جنہوں نے کالیں کی, جو ساتھ رہے, آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. خداوند کے فضل و کرم سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے شو فضل ربی. خداوند آپ سب کو برکت دے. اجازت چاہتا ہوں آپ کا میزبان دانیال.